Hello guys, tuturuan ko po kayo kung paano i-stop po yung lag sa cellphone nyo. So okay guys, open nyo lang po yung settings. Tapos pindutin nyo lang po yung system. Tapos scroll down, pindutin nyo po yung about phone. Scroll down ulit. Pindutin nyo po yung build number for 7 times. Tapos kung ma-press mo na yung 7 times, mag-develop na po kayong developer options. Pinutin nyo na po yung developer options. Ayan, scroll down nyo. Tapos i-on nyo po yung sa ibabaw niyan. Tapos i-enable nyo na po yung GPU debug layers and pinutin nyo lang po yung game driver reference. I-system graphics nyo po sila lahat para sa gayon mabawasan po yung paglalag ng cellphone nyo. Scroll down nyo lang po, hanapin nyo yung animations. Ayan. Window animation, i-5 times nyo po siya para mas maging smooth po yung cellphone nyo. Tapos scroll down. I-on nyo lang po yung force 4 times MSAA. Tapos yung background process limit i-set to 1 lang po. Back nyo na po. I-home nyo. Tapos punta po kayo sa Play Store. Pinutin nyo lang po yung search bar at saka i-search nyo yung Game Booster. Tapos nung search nyo na, pwede pa kayo magpili kung anong i-install nyo. Yung may bayad at yung walang bayad. Ako kasi pinili ko yung may bayad kasi para mas effective siya. Tapos kung na-install na po siya, open nyo lang po yung apps. Wait nyo lang po siya. Pagkatapos, pindutin nyo po yung GFX tool. So, kayo nang bahala kung anong i-set nyo. Tapos, ayan, nagbo-boost na siya. Tapos, i-add nyo lang po kung anong gusto nyong i-boost na app. Tapos, kung gusto nyo po siyang i-boost, pindutin nyo lang po para mag-boost siya. At saka, para ma-open nyo na rin. So, yun lang po guys. Sana nagustuhan nyo yung video ko at sana hindi makalimutan mag-subscribe. Bye!